kamamunak. Haan? Talo ti ATM ko, naggaputi Finland, tapos ay talaga nga nagkiparking ako nagatilugan ni. Ne, apay ta makiparking ka nga dito ko hamo nga bagi daytoy. Apay ta iparit mo, apay solar mo. Kaamong daytoy kay public atoy, public property. Una public property nga madi nga mabalin nga agparking ditoy. Ay, kaya mo tabalabag katungod mo, apay nya gabgab nga pariparitan na kapay asino ka ko ma. Nangato ka nga pamilya. Ayan, kasi kamamunak. Haan? Talo ti ATM ko, naggaputi Finland, tapos parparitam lang, nagparking dito. Taapay, solar mo? Ay, agtal na ka. Tay kitawang naglawa ka. Tapos ko lang solar mo. Kasal mo bagati solar mo, tatawang lugan nyo. Agtal na ka, masamang iparparitam. Makitam ta santol dita? Public property day. Makitam ta santol dita ne, dita abay mo? Apay nga. Padam ay tapas pasaling. Apay gamin nga inkabil mo man ng dito yan. Talaga sika kayo mo tibarsa ko kanyang dayto. Apo.